ठीक अच्छे पे तेज नास्तिक दर्शन भितर आम सिलेबस दीटा दर्शन अच्छी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन जोटा कि आमको पढ़ियार अच्छी पिला क्या आकड़ी ना सर्वदर्शन संग्रह रे जहाँ अच्छी कहीं अन्य दिगरे पिले टिके मतभेद भी आसीपे कि आम सर्वदर्शन संग्रह बही बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन उपर जहाँ भी मत देती से गुड़ा आम मैंने पढ़ा ठीक अच्छे चल तो सर्वप्रथम पिले बौद्ध दर्शन तो बौद्ध दर्शन पिले जे प्रवर्तक सी होचंदी पिले केस ना गौतम बुद्ध हाँ ठीक अच्छे पिले ताहले बौद्ध दर्शन पिले प्रवर्तक है गौतम बुद्ध तांकर पिले पिता ना टिके मन रखियो सामान्य परिचय हिसाब से सुधोधन माँ का ना पिले माया देवी ठीक अच्छे पत्नी जहांकर पत्नी का ना हूँ जशोधरा पुत्र मध्य जड़े थिले ता ना पिले राहुल थिला आउ समय देखियो जदि पिले तेरे ईसा पूर्व 563 रु ईसा पूर्व 483 हूँ समय तो ये सामान्य परिचय टिके मन रखियो तापर वर्तमान पिले प्रसंग कौन आरंभ हो कहीं सर्वदर्शन संग्रह रे पिले बहुत सारा कथा देइछे तो हमको सब जिनस देखिया दरकार नहीं पिले हमर परीक्षा पई जेतिकी दरकार हम तारी ऊपर ही आलोचना करियो तले से कहूची कि पिले तेज बौद्धाः चतुर्विधया भावनया परम पुरुषार्थम कथयन्ति तर जो बौद्ध माने रहिले से माने पिले चारि प्रकार भावना द्वारा परम पुरुषार्थ कथा कही थांती तो चारि प्रकार भावना पिले कौन कौन से आगु कहबो पिले ये जो चारोटी उपदेश नहीं पिले ये हूँ पिले चतुर्विध भावना है पढ़ा पिले विषय रे तापर कौन कहूँ ना तेज तेज माने तेज बौद्धाः तो से बौद्ध माने पिले माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक वैभाषिक संज्ञा भी प्रसिद्धाः बौद्धाः यथाक्रमं सर्वशून्यत्व बाह्यार्थ शून्यत्व बाह्यार्थ अनुमेयत्व बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववादान आतिष्ठन्ते तो तुम नॉर्मली खाली जानी पिले कि जो बौद्ध दर्शन गौतम बुद्ध परे परे पिले तांकर जो बौद्ध माने थिले से माने दुई भाग रे पिले विभक्त हो गले तो किछि हे गले पिले महाजान किछि हे गला पिले हीनजान हेले महाजान मध्य पिले दीटा शाखा अछि माध्यमिक शाखा और योगाचार शाखा हीनजानर मध्य पिले दीटा शाखा सौत्रांतिक शाखा आउ वैभाषिक शाखा तो एमानकर पिले सिद्धांत भी भिन्न भिन्न जो माने माध्यमिक से माने कौन पिले तांकर सिद्धांत कौन ना सर्वम शून्यम तो दुनिया रे जहाँ देखा जाउछि किछि भी सत नुह सब किछि शून्य अटे है क्षणिकवाद जहाँकर वादर ना होछि पिले क्षणिकवाद बौद्ध मानकर वाद होछि क्षणिकवाद बोली जानिथिबो एना तो सर्वम शून्यम सब किछि शून्य अटे ठीक है किछि भी सत नुह तापर योगाचार वाला आउटे आसिले से माने कहले नाइ सबु को हम शून्य बोली कहि परिबानी केवल बाह्यार्थ शून्य अर्थात बाह्य जगत सिना शून्य जदि सबु शून्य हो जिवो तले आमनकर ज्ञान भी शून्य अटे ज्ञान भी असत अटे ताहे तो असुविधा हो जिवो ना नै तो सेति पय केवल बाह्य पदार्थ ही शून्य अटे किंतु आंतरिक जो चेतन तत्व बा जो ज्ञान ताहा शून्य नुहे हां तो सेति पय से खाली कहले बाह्यार्थ शून्य तापर हीनजान वाला पिले सौत्रांतिक से कहले बाह्यार्थ भी शून्य नुह बाह्यार्थ देखा जाउनि सिना असत सिना किंतु अनुमेयत्व बाह्यार्थ को हम अनुमान करि परिबा बाह्यार्थ शून्य नुहे आ वैभाषिक वाला बेसी तापर पहिले नाइ नाइ किछि भी शून्य नुह किछि भी अनुमेयत्व नुह बर बाह्यार्थ भी प्रत्यक्ष हम जहाँ भी देखुचे ये भी सब किछि ठीक ही अटे तो एई भली भाबरे पिले चारोटी सिद्धांत एमानकर मन रखिबो माध्यमिक होउचंदी सर्वशून्य योगाचार पिले बाह्यार्थ शून्य सौत्रांतिक बाह्यार्थ अनुमेय आउ पिले वैभाषिक माने होचंदी बाह्यार्थ प्रत्यक्ष हैला आउ सेमानकर चार को सर क्वेश्चन एथरो केमती कोन पछरियो पचार देव सर्वशून्यत्ववादी न के तो मन रखियो गोटे माध्यमिका हैला तो एम दे देथिबो तुमको क्रमश एबे तो नेट रे पे टाइप रो प्रश्न आछि हैला एमती माने कलम कर देथिबो तुमको कहबो ठीक को माने ठीक जगह रे ताको कोन कर समुचितम मेल यत माने ठीक भाग रे ताको जोड़ ठीक अछि तो तुमको ये करियार मन थिले ही तुम ताको जोड़ी परिबो हां एमती पिले प्रश्न आसीबो आउ तांकर चारोटी उपदेश कौन पिले प्रथम उपदेश होची सर्वम क्षणिकम क्षणिकम तांको मतरे पिले किछि न किछि भी स्थिर नुह पिले सब किछि क्षण क्षण अटे ठीक अछि तांको मतरे दुनिया रे जहाँ भी होची ना प्रति क्षण रे ही सब किछि नष्ट हो जाउची हां आउ कौन ना दुखम दुखम सब किछि दुखमय अटे
स्वलक्षणम अर्थात समस्तଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଆଉ ଶୂନ୍ୟम ଶୂନ୍ୟम ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଚାରୋଟି ଉପଦେଶ ପିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ପିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ପଢିଦବା। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ତ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ପିଲେ, ସର୍ବମ ଶୂନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ହେଲା ମତ। ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମିକର ପିଲେ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସବୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ପିଲେ, ନାଗାର୍ଜୁନ, ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ, ବୁଦ୍ଧ ପାଳିତ, ଭାବା ବିବେକ, ଚନ୍ଦ୍ର କୀର୍ତ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦେବ, ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷିତ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାଁ। କୋଉ କୋଉ ବାଦର? ଶୂନ୍ୟବାଦର ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଏମାନେ ତ ମହାଯାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ମାଧ୍ୟମିକ କାରିକା ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପିଲେ, ଯୋଉଟା ବହୁତ ଫେମସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ନାଗାର୍ଜୁନ। ଅର୍ଥାତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ମାଧ୍ୟମିକ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ। ଆଉ ସେ ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ମାଧ୍ୟମିକ କାରିକା ବୋଲି, ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ପିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାଦ ଶୂନ୍ୟବାଦ। ୟାଙ୍କ ମତରେ ପିଲେ ସଂସାର ନା ଅସତ୍ ଅଥବା ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ। ଏମାନେ କୁହନ୍ତି ସଂସାର କିଛି ନୁହଁ, ସଂସାର ଅସତ୍ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଦୃଶ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ସମାନ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି, ଦର୍ଶନ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଦେଖୁଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଭ୍ରମ ହିଁ ଅଟେ ୟାଙ୍କ ମତରେ ପିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଶୂନ୍ୟର ମାନେ ପିଲେ ଶୂନ୍ୟ ନୁହଁ, ଶୂନ୍ୟର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଶୂନ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ସତ୍ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ବି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯାହାକି ଚତୁଷ୍କୋଟିରୁ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଆଉ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଅଟେ। ମାନେ ଶୂନ୍ୟକୁ ନା ଆମେ ଡିଫାଇନ କରିପାରିବାନି, ଅନିର୍ବଚନୀୟ ପିଲା ଅଟେ। ହେଲେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଆମେ ନା ତ ସତ୍ ବି କହିପାରିବା, ନା ତ ପିଲା ଅସତ୍ କହିପାରିବା, ନା ତ ସତ୍ ଅସତ୍ କହିପାରିବା, ନା ଅସତ୍ ନ ଅସତ୍ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ ଶୂନ୍ୟକୁ ପିଲା ଆମେ କିଛି ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ମାନେ ସତ୍ ଅସତ୍, ସତ୍ ଅସତ୍, ଅସତ୍ ନ ଅସତ୍ ମାନେ ବୁଝଛ ତ ପିଲେ? ମାନେ ତାକୁ ତୁମେ କିଛି ବି କହିପାରିବନି ପିଲେ। ତ ଶୂନ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ମାନେ ସତ୍ ଅଟେ, ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ୟ ଅଟେ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବା ଚତୁଷ୍କୋଟିରୁ ପିଲେ ବିଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ ୟାଙ୍କର ପିଲେ ଯିଏ ସଂସ୍ଥାପକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ପିଲେ ହେଲା, ମାଧ୍ୟମିକ ବା ଶୂନ୍ୟବାଦର। ତାପରେ ପିଲେ ଯୋଗାଚାର। ଯୋଗାଚାର ଯୋଉମାନଙ୍କର ବାଦ ହେଉଛି ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନବାଦ, ଯୋଉମାନେ ବାହ୍ୟାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ କେବଳ ବାହ୍ୟ ହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ମାନେ ଆନ୍ତରିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାହା ଅସତ୍ ନୁହଁ। ତେବେ ୟାଙ୍କର ପିଲା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କି ଦିଙ୍ଗ ନାଗ, ଧର୍ମ କୀର୍ତ୍ତି, ଅସଙ୍ଗ, ମୈତ୍ରେୟନାଥ, ବସୁବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥିରମତି, ଶଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଧର୍ମପାଳ, ଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଯୋଗାଚାରର। ଆଉ ଏହି ବାଦର ପିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଲଙ୍କା ଅବତାର ସୂତ୍ରମ୍। ଆଉ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ ତ ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ମାନେ ଆଙ୍କର ଯାହା କହିବା କଥା ପିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁର ଜ୍ଞାତା, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣୁଛି, ତାହା କେବେ ବି ଅସତ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟଥା ଯଦି ସେମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଯିବ? ଜ୍ଞାନ ତ ଅସତ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଯୋଗ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ସତ୍ତା ବା ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ୟାଙ୍କର ଦିଟା ପିଲେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନବାଦର ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଦିଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନବାଦରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏସବୁ ଯୋଉ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ପିଲେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ପଚାରିଦବ ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା କୋଉ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ମନେ ରଖିବ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗରେ। କୋଉ ବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତାହେଲେ ଯୋଗାଚାରର ବିଜ୍ଞାନବାଦ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ସେ କହିବା କଥା ଦିଟା ପିଲେ ବିଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସେ କହିବା କଥା ବିଜ୍ଞାନବାଦର ଦିଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଗୋଟେ ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲେ କଣ ନା ଯଦି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲେ, ୟାଙ୍କ ମତରେ ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପିଲେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପିଲେ ସଂସାର। ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସଂସାର ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ପିଲା ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ସେ ସବୁରୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ହଟେଇ ଦିଅ। ମାନେ ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଶୂନ୍ୟ ଅଟେ, ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କିଛି ଅସତ୍ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କଣ ବାହ୍ୟାର୍ଥ ଶୂନ୍ୟତ୍ୱ ବୋଲି। କେବଳ କୋଉଟା ସତ୍, ତାହେଲେ କୋଉଟା ତାହେଲେ ପିଲେ ମାନେ କୋଉଟା ସତ ନା ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସତ, ମାନେ ଆତ୍ମାର ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ସତ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲେ କୋଉଟା ନା ୟାର ଡେଫିନେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନମ ନାମ ଅହମ ଆସ୍ପଦମ ବିଜ୍ଞାନମ। ଅହମ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆସ୍ପଦମ ମାନେ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ତାହା ହେଲା ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ନୀଳାଦି ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିଜ୍ଞାନମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯୋଉ ନୀଳ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ବି ଦୁନିଆରେ ପିଲେ ଗୁଣ ଯାହା ବି ସବୁ କିଛି ରହିଲା, ହଁ ତ ଏ ସବୁ କିଛି ପିଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଅସତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପିଲେ
आलय विज्ञान ताहा असत नुह ताहा सत अटे बाह्यार्थ पिले शून्य है ये हूँ पे जोगाचार बौद्ध मानकर पिले मत आ जो मैंने सौत्रांतिक से कौन कहती ना यांकर पिले बाह्यार्थ अनुमेयत्व अर्थात सौत्रांतिकर पिले सौत्रांतिकर विशेष संबंध रही पिले सूत्र पिटक मन रखि पिले बौद्ध दर्शन रे सूत्र पिटक बौद्ध मान पिले सूत पिटक बोली कहती ठीक अच्छे बौद्ध मान सूत पिटक संस्कृत रे सूत्र पिटक तो सूत्र पिटक सांगे जेहेतु संबंधित से यार ना हूँ सौत्रांतिक आउ एमानक मतानुसार पिले मानसिक और बाह्य उभय पदार्थ सत अटे एमाने कहले आंतरिक भी सत बाह्य भी सत किंतु बाह्य पदार्थ ज्ञान अनुमान द्वारा होता है बाह्य पदार्थ को आम केमी जापर ना अनुमान द्वारा जापर है यांकर पिले प्रमुख आचार्य नाम मन रख कुमार लात श्रीलाभ धर्मयात बुद्धदेव और पिले जसोमित्र है ये सर हुआ सर ये जो सूत्र पिटक सेटा कौन गोटे ग्रंथ ना कौन हाँ सूत्र पिटक बौद्ध मानकर मुख्य ग्रंथ गोटे ठीक है ना तीन टा पिटक थाए गोटे अभिधर्म पिटक सूत्र पिटक आ गोटे पिले कि पिटक कहते तीन टा पिटक पिले ठीक अच्छे तो सूत्र पिटक गोटे है आज्ञा सर आज्ञा पिटक शब्दटा मन रखि पिले बौद्ध दर्शन ही आसी थाए आ पिटक जब पचारा केतोटी पिटक तुम मैंने कौन मन रख तीनो पिटक पिले है आ बाकी जो सौत्रांतिक पिले को पिटक सांगे संबंधित ना सूत्र पिटक सांगे तीन टा पिटक ठीक अच्छे विनय पिटक सूत्र पिटक अभिधर्म पिटक आम आकु पिला माने संस्कृत रे एमती कहते कि बौद्ध मानक भाषा रे पिले विनय पिटक सूत पिटक आ अभिधम्म पिटक से माने धर्म बोली कहते धम्म बोली कहते ठीक अच्छे लिखि दौर सूत्र पिटक गोटे होगा गोटे पिले विनय पिटक ये है बौद्ध मानकर मुख्य ग्रंथ ठीक अच्छे आ गोटे है कौन कहली पिले अभिधर्म पिटक अभिधर्म पिटक है नाम मन रखिए पिले कुमार लात श्रीलाभ धर्मयात बुद्धदेव आउ पिले जसोमित्र तापर कौन कहते पिले वैभाषिक माने कहले ना किछि भी नुह सबु किछि सत अटे ना नहीं बाह्य पदार्थ भी सत आंतरिक पदार्थ भी सत सबु किछि सत अटे से बादर ना हूँ सर्वास्तिवादी सर्वम अस्ति है बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्ववाद बाह्य पदार्थ को अनुमेय न मानी पूर्णतया प्रत्यक्ष गम्य मानती कारण जितेबले कहार प्रत्यक्ष सत्ता ना से ताहार अन्य साधन द्वारा सिद्धि हो पार ना मतरे सबकि जहाँ भी प्रत्यक्ष होची समस्त सत्ता अच्छी ठीक अच्छे तो से सबकि मान अच्छी बोली ही आम भावी नवाटा ठीक रहा पिले जो विभाषा पिले अभिधर्म महाविभाषा गोटे ग्रंथर ना पिले यही ग्रंथ सांगे जेहेतु पिले माने यही ग्रंथरे ही एमानकर सिद्धांत जेहेतु प्रतिपादित से जो बौद्ध मानकर ना पिले वैभाषिक एणु एमानकु पिले वैभाषिक कहा जाए आउ एमाने कहते सबु काल रे सत्ता को मानती ना नहीं अतीत भी थिला वर्तमान भी अच्छी भविष्य भी रहिबो सेतिपय हमकु पिले सर्वास्तिवादी बोली कहा जाय थाए आउ यांकर जे मुख्य आचार्य से होचंदी वसुबंधु आउ पिले संघभद्र ए दुई जण होचंदी पिले मुख्य आचार्य ठीक अच्छे चलो तापर आउ टिके पिले मन तो सामान्य परिचय मन जानि देले तापर बौद्ध रे पिले कोन कोन सब वर्णना अछि माने विभिन्न प्रकार सिद्धांत विभिन्न प्रकार कथा से माने कहते ठीक अच्छे जो टर्म गुड़ा केवल से माने ही व्यवहार करिथांती तो से गुड़ा काम मान टिके देखिबा तले से कहंती पिले स्कंध शब्द से माने व्यवहार करंती पिले स्कंध पिले काहा को कुहा जाए ना सह अयम चित्त चैतात्मक स्कंध हला पचार देथियो पिले कि स्कंध कह पिले चित्त चैतात्मक स्कंध ताले पिले चित्त आउ चेतना ठीक अच्छे तो उभयात्मक होची स्कंध ताले आम मानकर शरीर होची पिले स्कंध अरे आम मानकर शरीर पिले स्कंध हो जीव ना कहीं आम शरीर पिले चित्त भी अच्छी चैतन्य भी अच्छा से आम शरीर चलुची तेज आम शरीर आमर जो आत्मा ठीक अच्छे ये हूँ पिले स्कंध आउ ये स्कंध पिले केते प्रकार ना स्कंध पंचविध स्कंध होची पांच प्रकार मन रख रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार है मन रख पचार दब पिले बौद्ध मानक मतरे स्कंधा कतिविधा स्कंध कतिविध पंचविध
रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार है। तो जमती श्लोक भी कहुए दुखम संसारिण स्कंध ते च पंच प्रकीर्तितः विज्ञानम वेदना संज्ञा संस्कारो रूपमेव च। ताले संसारिण दुखम ताले संसारी मानकर जो दुख पिले ये ही स्कंध पिले यांक मतरे संसारी मानकर जो दुख ताहा ही स्कंध अटे। आउ तेज पंच प्रकृति ताहा से होची पिले पांच प्रकार रूप विज्ञान वेदना संज्ञा और संस्कार। तापर पिले बौद्ध मानक बौद्ध दर्शन रे पिले चारोटी आर्य सत्य बोली कहा जायछि हैला। चारोटी आर्य सत्य पिले अछि कोन कोन चारोटी आर्य सत्य ना दुख समुदाय निरोध मार्गा चत्वार आर्य बुद्धस्य अभिमतानि तत्वानि। ताले पे चारोटी जिंस दुख समुदाय निरोध आउ पे मार्ग ये होची पे बुद्ध मार्ग हला आर्य बुद्धस्य माने गौतम बुद्धस्य पे मत हला। दुख तो आम जाने पे सर्वम दुखम सब किछि दुखमय ही अटे ये होची दुख ठीक अच्छे। समुदाय पे कौन ना दुख कारणम दुखर कारण कौन दुख कहीं होची हैला। ताले ये जो समुदाय दुख कारणम दुखर कारण पिले ताले ये दुखर कारण होची उत्पत्ति आम माने जेबे जेबे भी जन्म नबा सेबे सेबे दुखर दुख ही हबो ना नहीं। आउ बाकी बौद्ध मानकर जो उत्पत्ति सिद्धांत तो मन रखिथिबो पिले बौद्ध मानकर गोटे उत्पत्ति सिद्धांत भी अछि जहाकू ना प्रतीत्य समुत्पाद बोली कहा जाए। हाँ कौन कहा जाए पिले प्रतीत्य समुत्पाद तमनु खाली टिके बुझे दोछि पिले आंकर मत पिले एमिति थाए एमानकर ना पिले क्षणिकवाद मन रखिता पिले तमनु टिके शॉर्ट रे बुझे दोछि खाली क्षणिकवाद होछि पिले एमानकर बादर ना यांक मतरे सबु जिंस ना पिले क्षण क्षण के नष्ट हो जाए पिले जदि भी कौन सी परमाणु पिले कौन सी समस्त एमती मानी था पिले परमाणु ही ये जो जीव जगत सब कुछ सृष्टि होची अर्थात गोटे परमाणु ठीक अच्छे आउ गोटे परमाणु को जन्म देकरी ये नष्ट हो जाए ए परमाणु आउ जन को जन्म देकरी ये नष्ट हो जाए ये सेमती आउ जन को जन्म देकी ये नष्ट हो तो ए टाइप रो मत पिले अर्थात एमान सब क्षणिक क्षणिक है तो से यांक मतरे जी कर्म करे सी ही तार फल पाइब सेमिति नुह एमानक मतरे पिले जी कर्म करिछि फल अन्य जन भी कही पाई पारे यांकर मतरे पिले जो मत को जैन माने बहुत मात्रा खंडन करिसेंती एमिति तो कदापि हुए नाही बोली किंतु एमाने मानंदी पिले अर्थात प्रतीत्य जात हेइ थाए पुणी समुत्पाद पुणी नष्ट हो जाए एई भଳି ही उत्पत्ति हेइ थाए यांक मतरे पिले जेमिति कि पिले बीजात अंकुर माने माने पिले उदाहरण दैछन जेमिति पिले बीज मंजीरु पिले अंकुर सृष्टि हला परे मंजी नष्ट होइजिवो अंकुर रूपिले जेतेले कांड सृष्टि हबो अंकुर नष्ट होइजिवो तापरे कांडात नालह सेतुरे तेले नाळ जात हबो ठीक अछि स्टेम बोली कहउछन सेटाको तापरे से नष्ट होइजिवो तापरे तेले गर्भ जेतेले छोट छोट ये जात हबो ता कोन कहउछन कढी माने कढीर पूर्व अवस्था त नाळ नष्ट होइजिवो ततः सुकम तापर सेतुरु जात हबो माने जो परिस्फुटित कढी पिले तापरे फूल तापरे फूल रु फल हो फूल नष्ट हो कौन प्रमाण मिलूचे कि जड़े आउ जन को सृष्टि करिक निज नष्ट हो सी आउ जन को सृष्टि करिक सी नष्ट हो ये हूँ पिले प्रतीत्य समुत्पादवाद ठीक अच्छे थे नेट्र परीक्षा आसीला पिले क्रमशः सजाइवाई कही हाँ बीजात अंकुर अंकुरात कांडम आसीला यहाँ एवं ही आसला पिले रिसेंटली गोटे आसला है 2024 आसला हाँ कांडात नालह नालात गर्भ ततः सुकम ततः पुष्पम ततः फलम लास्ट को फल पिला आसीबो ये होची बौद्ध मानकर पिले उत्पत्ति सिद्धांत तले समुदाय पिले बुझीगले तापर निरोध निरोध कौन ना तद उभय निरोध अर्थात दुख और दुखर कारण को निरोध करवा होची पिले निरोध आ पिले मार्ग कौन तले से जो निरोध तार जो उपाय ये होची पिले मार्ग तन निरोध उपाय मार्ग ताले से जो दुख और दुखर समुदाय को पिले रोकिबार उपाय होची पिले मार्ग ताले उपाय पिले कौन केतोटी पिले मार्ग रही ना दुख निरोधर रही पिले 8टी मार्ग दुख निरोधर बौद्ध माने कहती पिले 8टी मार्ग जहाँ को कि से माने पिले अष्टांग मार्गर ना देइछन्ति अष्टांग मार्गर पिले ना देइछन्ति ताले से अष्टांग मार्ग पिले कौन कौन ना तांको मतरे पिले प्रथमे होची सम्यक दृष्टि ही तापर सम्यक संकल्प सम्यक वचनम या क्रमशः मन रखियो पिले परीक्षा सजाइबा कहीदेव
सम्यक कर्म सम्यक कर्म सी दुई प्रकार कर्म कहते पंचशील कर्म दशशील कर्म सम्यक आजीवम सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति आउ सम्यक समाधि ये हूँ पिले 8टी मार्ग जो 8टी मार्ग द्वारा दुख आ दुखर कारण को पिले कौन कर निरोध कर चलो आउ पिले बौद्ध मानकर कौन कौन सब मत से देइछंती ना पिले द्वादश आयतनानि तांको मतरे पिले 12टी आयतन रहिছে मन रखियो बौद्ध मानक मतरे कति आयतनानि ना द्वादश आयतनानि तले द्वादश आयतनानि कानि ना ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च मनो बुद्धिरिति प्रोक्तम द्वादशायतनम बुधैः तले बुधैः द्वादश आयतनम प्रोक्तम पंडित माने 12टी आयतन कथा कहते 12टी आयतन कौन कौन ना ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैव 5टी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रियाणि च से भलिया 5टी कर्मेन्द्रिय 5 5 10 होगला आउ पिले मनः बुद्धि मनः आउ पिले बुद्धि ये होची पिले 12टी आयतन पिले ए 12टी आयतन ऊपर ही शरीर शरीर ही थाए पिले ठीक है आत्मार बास पिले 12टी ऊपर ही थाए तापर पिले बौद्ध मानकर मार्ग कौन बा मोक्ष पिले कौन से माने मोक्ष काहाकू कहंती तांको मतरे मोक्ष कौन पिले ना क्षणिकाः सर्व संस्काराः इतिया वासना स्थिरा समार्ग इति विज्ञेयः सच मोक्षो भिदीयते तले कहउचंती कि पिले क्षणिकाः सर्व संस्काराः तले सर्व संस्काराः ये जहां भी तुमे किछि भी देखुच सब किछि कौन अटे ना क्षणिकाः इति या वासना स्थिरा एई भली भाबरे जो स्थिरा वासना रहिछि जो स्थिर माने ज्ञान रहिछि सह मार्ग सी होछि पिले मार्ग इति विज्ञेय आ सच मोक्ष अभिधीयते आ सेई जिंस को जानिबाटा ही मोक्ष अटे जेतेबेले हम माने फील ही करबा कि दुनियार सब किछि क्षण क्षणिक पई अटे तो सेटा ही पिले कोन अटे मोक्ष अटे बौद्ध मानक मतरे ताहा ही मोक्ष आ बौद्ध मानक मतरे प्रमाण मन रखियो पिले दीटा प्रमाण प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाण द्वितयं तथा चतुष्प्रस्थानिका बौद्धः ख्याता वैभाषिकादयः तले पिले प्रत्यक्षम अनुमानम च प्रमाण द्वितयं तथा दीटा ही प्रमाण पिले आ बाकी चतुष्प्रस्थानिक बौद्ध मानकर पिले 4टी प्रस्थानिक अछि माने वैभाषिक जो मन पढिले पिले ठीक अछि जो सत्रांतिक ठीक अछि वैभाषिक माध्यमिक योगाचार ए सब जो 4टी रहिले ये होचे 4टी पिले चतुष्प्रस्थानिक बस ये हे गला पिले तम मानकर बौद्ध दर्शन बुझला बौद्ध दर्शन आ कि तो कने पिले तमे एतिकी भी मन रखुच बौद्ध दर्शन पय पिले यथेष्ट बुझला चलो बौद्ध दर्शन सइला और हम टिके नबो पिले देखि नबा पिले जैन दर्शन हैला जैन दर्शन पिले कोन कहउचंती आ बौद्ध मानकर मत को पिले जैन माने खंडन करिसेंती ठीक अछि हम माने पिले एई यूनिट सल्ला बेल को नहीं पिले हम मानकर बहुत सारा जिंस सजेइथो पिले हम मानकर यूनिट 3 आ यूनिट 4 दीटा जाक ही सरी जिवो इथरे कहिना यूनिट 3 रे तम मानकर कोन अछि ने दर्शनर सामान्य परिचय अछि जोतरे सब दर्शनर परिचय अछि आ सब दर्शन तम माने सब दर्शनर बही गोटे पढि जाइलेनी तो से एई दृष्टि रूप सब दर्शनर परिचय भी हमको लाभ होई गेला आ परिचय किछ एक्स्ट्रा पढिया दरकार नाही त सेति भाई यूनिट 3 आ यूनिट 4 एइथरे ही पिले तम मानकर कंप्लीट हे जिवो ठीक अछि चल ताले पिले जैन दर्शन पिले कोन कहउचंती माने पिले जैन दर्शन मत लगे माने जो एमानकर जो अहिंसावादी ना एमाने पिले यांको बिले अहिंसावादी बद्धे आ पृथ्वी रे के हेई परिबेनी पिले एते अहिंसावादी माने ठीक अछि माने माने एमिति कि पिले पत्थर को भी कष्ट हो बोली पत्थर ऊपर ही बसिबेनी पिले माने ठीक अछि माने कोनती पत्थर रे भी जीवन अछि माने प्रतिटी माने ये ऊपर माने कोन करि तांदी रात्रि हेले भोजन करिवेनी काले कि कीट पतंग नष्ट हो जिवो कोन हे जिवो ठीक अछि मूत्र विसर्जन बेले मध्य जेमती कौन सी कहा ऊपर आघात न हुए ठीक है कौन सी दुब घास एमान ऊपर आघात न हुए ठीक अच्छे ता ऊपर मध्य माने ध्यान देइथान यांको भलिया कठोर अहिंसा व्रत पिले माने पृथ्वी रे बधे कोठी पालन करा जाउथबो पिले ठीक अच्छे चलो तो जैन दर्शन पिले प्रवर्तक होउचंदी पिले किए से ना पिले ऋषभ देव पिले होउचंदी प्रवर्तक एही दर्शन रे कुहा जाय पिले 24 जण तीर्थंकर अछंती यांकर ता पिले भगवान के माने मानंदिनी
एमाने तीर्थंकर को मानती पिले ठीक अच्छे एमाने कहते भगवान बोली कहीं नांती बाकी मनीष कौन है जेतेबेले सेतिकी मोक्ष पर्यंत पहुंची जाए सेतेबेले से तीर्थंकर पालटी जाती आउ मतरे जेबे जेबे भी संसार आरंभ हुए जेबे जेबे भी कौन हुए पिले संसार आरंभ हुए ये संपूर्ण संसार चक्र भितर 24 जन तीर्थंकर माने सब बेल कौन होता पिले जन्म नहीं था जमी आम मानकर पिला माने दशावतार कथा कहचे एमाने 24 जन तीर्थंकर कथा कही था तो ये 24 जन तीर्थंकर माने जन्म नियंती आउ ये संसार चक्र भितर फसी रही जीव मानकर कल्याण पाई एमाने पिले जन्म ग्रहण करि काम करि तेबे जदि 24 जन तीर्थंकर भितर पिले प्रथम तीर्थंकर होउचंती केस ना ऋषभदेव पिले मन रखिबो याकु ही पिला माने जैन दर्शन प्रवर्तक भी कहि परिबा ना नै ऋषभदेव को ही कहि परिबा आउ अंतिम तीर्थंकर जे से होउचंती भगवान महावीर ना नै आउ जस्ट यांकर ऊपर तीर्थंकर जे से होउचंती पिले पार्श्वनाथ आउ मध्य मन रखियो पिले एही दर्शन को ना पिले आरहत दर्शन बोली भी कहा जाय थाए पिले जेतु पिले एमानकु अरहत बोली कहा जाय जैन मानकु सेति पय तांका दर्शन को पिले आरहत दर्शन भी कहा जाय थाए हैला मन रखियो आउ एही दर्शन र बाद होउची पिले स्याद बाद एही जो दर्शन र पिले बाद होउची कोन स्याद बाद ठीक अछि आउ खाली स्याद बाद याकु पिले केतेकांश रे अनेकांत बाद बोली मध्य कहा जाय थाए पिले त माने दर्शन पढिबो पिले बहुत सिस्टमैटिक दर्शन पिले बहुत बढ़िया दर्शन जैन दर्शन ठीक अछि आउ जो स्याद बाद पिले अछि ना एते सुंदर बाद पिले ताहा बलिया बाद माने जे स्याद बाद को समस्त आपणे नियंती दुनिया रे पिले बाद विवाद ही रहिबनी पिले काहे कि ना एमाने प्रतिटी कथा रे पिले स्याद को व्यवहार करि थांती आउ स्याद र माने कोन बुझ पिले स्याद र माने माने नॉर्मली पिले माने स्याद रा बिदिलिंग लकार रही थाए पिले स्याद रा बिदिलिंग लकार रही थाए ना पिले हेइतिबो ठीक अछि एही भଳି व्यवहार करि थांती तो सेति पय एतिरे कोन होय पिले अर्थात समस्तंकर मत को माने ठीक मानि थांती बा याकु माने एम्ति कहि परिबा पिले सापेक्षवाद भी कहि परिबा स्यादवाद को सापेक्षवाद भी कहि परिबा माने दुनियार यांकर मत होउची पिले दुनियार कोनोसी भी जिंस एया ही बोली तमे कहि परिबोनी केबे हेले जेमति कि उदाहरण पय से कहउचंती कि पिले ठीक अछि यार एग्जांपल बहुत सुंदर एग्जांपल पे से बहिरे दिया जाय थाए कहा जाय पिले कि जेमति कि प्रबल मात्रा रे खरा दिन पिले मे एप्रिल मे मास दिल्ली शहर ठीक उदाहरण पिले बुझी दियो तापर माने आगु पिले जिबा ठीक अछि दिल्ली शहर मे मास प्रबल गरम पिले ना नै पाखा पाखी 47 रु 50 डिग्री सेल्सियस पर्यंत पिले तापमात्रा थाए ना नै तो हम मानकु पिले प्रचुर गरम लागे किंतु यार माने या नुह कि हमें कहि परिबानी कि दिल्ली रे गरम ही होउची अतरे यांकर माने होउची पिले गरम ही होउची एमि तमे कहि परिबो नाही तो तुमे एमिति कहि परिबो कि हां मते लागुची कि सेठी गरम हेइथिबो बुझला तले काहे कि तमे पछरे एमिति कोन पई यार कारण पिले होउची या कि जो लोक पिले दक्षिण अफ्रिका रे रहउची सी तो से जगह रे पिले 60 डिग्री सेल्सियस प्लस तापमात्रा रहउची यदि से लोकटा आसिकिरी पहुंचवा दिल्ली रे तो ताको कोन से गरम फील हबो कि ताको तो लागिबो कि शीत दिन भलिया तले यार माने कोन कि जहा को हम माने गरम भाबुचे ताहा अन्य मानक पई भी गरम हेतिबो या पिला हम कहि परिबा नाही बुझुची सेमति शीत दिन कथा भी जे देखिबो पिले कि हम माने जदि शीत दिन कथा भी देखिबा ताहले भी मध्ये हम माने कहि परिबानी कि शीत ही होउची काहे कि ना जो माने पिले बरफ एरिया रहउचंती तो से माने भी आस्तंती एठी कि ताको तो लागिबो माने पूरा गरम हला बेलिया अर्थात से तांकर माने होची पिले स्यादवादर माने होची कोनोसी भी जिंस को हम माने पर्टिकुलर कहि परिबानी एहा ही अटे बोली ठीक अछि आमे घासर वर्ण सबुज वर्ण बोली कहि परिबानी कि घासर वर्ण सबुज वर्ण ही अटे मते देखा जाउची सबुज बोली आमे कहि परिबा कि मते लागुची कि ए जो घास अछि यह सबुज वर्ण बोली किंतु सबुज वर्ण ही अटे एमिति कहि परिबो नाही काहे कि ना गाय की पिले कुहा जाए साइंटिस्ट माने कहंती गाय की कुआडे घास पिले कला ही देखा जाय थाए पिले काहे ना गाय पाखरे सबुज कलर को देखिबार शक्ति ता पाखरे न थाए ताल तो गाय पय घास कला ही अटे तो सेति पय पिले स्यादवाद कुहा जाय थाए हला आउ बाकी जो स्यादवाद जो पिले अछि एको अनेकांतवाद भी कुहा जाय यहा को ही कुहा जाय सेमति नै अनेकांतवाद भी गोटे सेपरेट वाद भी हेई पारे पिले कि मन रखिबो बाकी जैन दर्शन पे दीटा वाद अछि स्यादवाद आउ पिले अनेकांतवाद स्यादवाद आउ पिले अनेकांतवाद हैला
तापर पिले जैन दर्शन जड़े प्रसिद्ध आचार्य जहाँ ना पिले हेमचंद्र ना पिले मन रखि कहीं जैन दर्शन पिले ना बहुत थर उठे है तो हेमचंद्र जहाँ समय पिले 1088 रु 1172 दीटा ग्रंथ लिखिते पिले गोटे प्रमाण मीमांसा आ गोटे शब्दानुशासन हाँ व्याकरण गोटे ग्रंथ लिखिते आ मन रखि गोटे उपाधि अच्छी पिले कलिकाल सर्वज्ञ है मन यहाँ परीक्षा पचार दब पिले कलिकाल सर्वज्ञ कहार उपाधि तो मन रखियो हेमचंद्र उपाधि आर मत सर्वम अनेकांतात्मकम सत्वात् तो सबु किछि न पिले अनेकांतात्मक अटे कहीं सबु आड़े सी रही अर्थात तुम्हें गोटे जिनिस को जानिबा पई हेले तुमको बाकी सबु जिनिस को जानिबा पई पड़िबो है ये होछि पिले तांकर मत ये होछि अनेकांतवाद ठीक अछि चलो तापर कहउछन पिले सम्यक दर्शनादि त्रय लक्षणस्य आवरण प्रक्षय हेतुभूतस्य सामग्री विशेषस्य प्रतीतत्वात् माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आ सम्यक चरित्र यही तीन रत्नर धारण रु पिले आवरण प्रक्षीण हो जाए ये जो आमर पिले आवरण अच्छे अज्ञान आवरण ताहा पिले नष्ट हो जाए आ मोक्षर मार्ग पिले खोली जाई थाए तो से जो जैन दर्शन रे पिले त्रिरत्न कथा कह से माने कहते तीनटा रत्न पिले कौन कौन तीनटा रत्न ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र आउ यही तीनटा ही होची पिले मोक्षर मार्ग है जमती बौद्ध माने अष्टांग मार्ग कहते ये पिले तीन रत्न को पिले मार्ग बोली कहते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग आउ यही त्रिरत्न निरूपण पिले परमागम सार नामक गोटे ग्रंथ रे पिले वर्णना करा जायछि आहरी मध्य गोटे इंपोर्टेंट ग्रंथ अछि जैन दर्शन रे पिले तत्वार्थाधिगम सूत्र बोली जहां रचयिता होचंदी पिले उमा स्वाति हला ये मन रखिथियो पिले चलो तापर हम जो त्रिरत्न कथा पढ़िले बर्तमान त्रिरत्न पिले कौन कौन ता विषय आउ टिके डिटेल्स रे पढ़िबा तले प्रथमे कहउचंदी पिले सम्यक दर्शन पिले सम्यक दर्शन काहा को कहा जाए ना तार डेफिनेशन होचे पिले श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ताहले पिले तत्वार्थ रे श्रद्धा रखिबा को सम्यक दर्शन कहा जाए जो जैन मानक जो तत्वार्थ रही से हम श्रद्धा रखिबा यार ना होची पिले सम्यक दर्शन तब से कौन कहले ना रुचिरे जिनोक्ति तत्वेषु सम्यक श्रद्धा न मुच्यते जायते तन्निसर्गेण गुरोरधिगमेन वा कहउचंदी जिनोक्त तत्वेषु तो जिन माने जो तत्व कहिचंते से तत्व रे यदि रुचि रहिला तेबे ताहा ही सम्यक श्रद्धा न मुच्यते ताहा को ही प्ले सम्यक श्रद्धा कहा जाए आ से सम्यक श्रद्धा ही सम्यक दर्शन अटे अच्छा तुमर से जो जिनोक्त तत्व रे रुचि पुणी आसीबो केमितिका ना से कहउछने दीटा उपाय अछि आइदर त निसर्गेण गुरोहो अधिगमेन वा हैला तले से कहउचंती जिन देवंक द्वारा कहा जायतिबा तत्व रे रुचि रखिबा होजी सम्यक दर्शन यह प्ले स्वाभाविक भाव में उत्पन्न होता है कहा कहा पाखरे अथवा गुरुंकर अधिगम द्वारा भी होता है अथवा कौन से गुरुंक ठारू शुणिकी हो माने ताहले भी जात होता है तो निसर्गर माने कौन अधिगमर माने कौन बहुत सुंदर डेफिनेशन करिसेंती पिले निसर्ग कहा को कहा जाए ना पर उपदेश निरपेक्षम आत्मस्वरूपम निसर्ग जेते बेले तुमे अन्यर उपदेश को अपेक्षा करू नथिबो माने अन्यर उपदेश ऊपर डिपेंडेंट हेई नथिबो तुमे निजे निजे ही रुचि देखेबा ताहा होउची प्ले निसर्ग ताहा होउची प्ले स्वाभाविक आउ अधिगम कौन ना व्याख्यान आदि रूप पर उपदेश जनितम ज्ञानम अधिगम प्ले व्याख्यान गुरुंकर व्याख्यान द्वारा हाँ पर उपदेश जनितम तो अन्य उपदेश रु जो ज्ञान जात होता है तार ना होची प्ले अधिगम जो माने बीएड करथे से माने बुझी पारथे प्ले अधिगम ठीक अछि आउ अधिग्रहण माने अधिग्रहण ताको निसर्ग बोली कहबा आउ अधिगम तो प्ले अधिगम ठीक अछि चलो तापर प्ले सम्यक ज्ञान प्ले कोन ना कहउचंती जेन स्वभावेन जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थिताः तेन स्वभावेन मोह संशय रहितत्वेन अवगमः सम्यक ज्ञानम प्ले जेउ भली भाबरे ए जीव आदि पदार्थ माने व्यवस्थित होइछंती तो सेही भली भाबरे ही मोह संशय शून्य होई बुझिबा जानिबा होची सम्यक ज्ञान
ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବ ଆଦି ଯୋଉ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟକୁ ପିଲେ ବୁଝିବା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। ହେଲେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଜୀବ ଆଦି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସେହି ରୂପରେ ମୋହ ତଥା ସଂଶୟ ରହିତ ହୋଇ ତାକୁ ଜାଣିବା ହେଉଛି ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ। ତାହେଲେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଯଥାବସ୍ଥିତ ତତ୍ତ୍ୱାନାଂ ସଂକ୍ଷେପାତ୍ ବିସ୍ତରେଣ ବା ୟୋବବୋଧସ୍ତମତ୍ରାହୁଃ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ମନୀଷିଣଃ। ତାହେଲେ ପିଲେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ସଂକ୍ଷେପରେ ହଉ ନହେଲେ ତ ପିଲେ ବିସ୍ତାରରେ ହଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବି ହଉ ଯଦି ବୋଧ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ହିଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ପିଲେ ଅଛି ତାହା ପିଲେ 5 ପ୍ରକାର ଅଟେ। କଣ କଣ ନା ତତ୍ ଜ୍ଞାନମ୍ ପଞ୍ଚବିଧ। ମନେ ରଖିବ ପଚାରିଦବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ହେଲା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ କତିବିଧମ୍ ତ ପଞ୍ଚବିଧମ୍ କଣ କଣ ମତି ଶ୍ରୁତ ଅବଧି ମନଃ ପର୍ୟାୟ ଆଉ ପିଲେ କେବଳ ଭେଦେନ। ତ ମତି ଆଉ ଶ୍ରୁତ ତ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ତମର ମୋର ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତି ତ ଯୋଉ ଜିନିଷ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ କିଛି ମନେ ରଖି ପାରୁଛେ ସିଏ ହେଲା ମତି। ଶ୍ରୁତ କିଛି ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଛେ ସିଏ ହଉଛି ଶ୍ରୁତ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଅବଧି ମନଃ ପର୍ୟାୟ ଆଉ କେବଳ ଏଗୁଡାକ କେବଳ ପିଲେ କୋଉମାନଙ୍କର ହବ ନା ଯୋଉମାନେ ୟାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଅବଧି କହିଲେ ପିଲେ ଏମିତିକା ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ନା ପିଲେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଜିନିଷ ବାଧକ ନ ହେଇଥାଏ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲେ କାଳ ଆଉ ପିଲେ କୌଣସି ଆବରଣ ବାଧକ ହେଇନଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଅବଧି ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ପିଲେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛ ଆର ଘରେ କଣ ହଉଛି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବନି କାହିଁକି ନା କାନ୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଅବଧି ତୁମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ ତୁମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବଧି। ଯୋଉମାନେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାହା ପିଲେ ଅବଧି ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି ପିଲେ କାହିଁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମନଃ ପର୍ୟାୟର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ଯୋଉମାନେ ମନର କଥାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ତୁମ ମନରେ କଣ ଚାଲୁଛି ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପିଲେ ମନଃ ପର୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ କେବଳ ଭେଦନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କୈବଲ୍ୟର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋକ୍ଷର ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ପିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏସବୁ କଥା ଉଠେଇବନି ପିଲେ ଏଇ ସବୁ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ଏମାନେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଏସବୁକୁ ମାନନ୍ତିନି ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛି ଯୋଉ ମତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଇଏ ବି 4 ପ୍ରକାର ଅଟେ ଅବଗ୍ରହ ଇହା ଅବାୟ ସାଧାରଣ। ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ ମତି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର ଅବଗ୍ରହ ଇହା ଅବାୟ ଆଉ ପିଲେ ସାଧାରଣ। ତାପରେ ପିଲେ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର କଣ ନା କହୁଛନ୍ତି ସଂସରଣ କର୍ମ ଉଚ୍ଚିତ ଉଦ୍ୟତସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାନସ୍ୟ ଜ୍ଞାନବତଃ ପାପ ଗମନ କାରଣ କ୍ରିୟା ନିବୃତ୍ତି ହିଁ ସମ୍ୟକ ଚାରିତ୍ରମ୍। ତାହେଲେ ସଂସାରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହଁ କର୍ମର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାହେଲେ ସଂସରଣ କର୍ମ ଉଚ୍ଛିତ। ସଂସରଣ ମାନେ ସଂସାରକୁ ସଂସରଣ ହବା ମାନେ ସଂସାରକୁ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା। ତେବେ ୟାର ଯିଏ କାରଣ ପିଲେ କଣ କାରଣ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ହିଁ ତାର କାରଣ କର୍ମ ପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛେ। ତେବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛିତ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଫଳରେ ପାପ ନାଶ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ତଥା ଜ୍ଞାନବାନ ପୁରୁଷର ପାପ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଥିବା କ୍ରିୟାରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ ଆଉ ସେମାନେ ପାପ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମ୍ୟକ ଚାରିତ୍ର। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଥା ବଦ୍ୟ ଯୋଗାନାମ୍ ତ୍ୟାଗ ଚାରିତ୍ର ମୁଚ୍ୟତେ କୀର୍ତିତମ ତଦ ଅହିଂସାଦି ବ୍ରତ ଭେଦେନ ପଞ୍ଚଧା ଅହିଂସା ସୁନୃତା ସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟା ପରିଗ୍ରହ। ତାହେଲେ ପାପ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ପାପ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ହିଁ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ପିଲେ ତାହା 5 ପ୍ରକାର ଅହିଂସା ଆଦି ବ୍ରତ ଭେଦରେ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ 5ଟି କଣ କଣ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ବି ଆସିଥିଲା ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ ଅହିଂସା ସୁନୃତ ଅସ୍ତେୟ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ୟ ଆଉ ପିଲେ ଅପରିଗ୍ରହ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ମହାବ୍ରତାନି ଲୋକସ୍ୟ ସାଧୟନ୍ତି ଅବୟମ ଅବ୍ୟୟମ ପଦମ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାବ୍ରତ 5ଟି ଯୋଉ ମହାବ୍ରତ ପିଲେ ଇଏ ହିଁ ସମସ୍ତ ଲୋକକୁ ପିଲେ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ସେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆଉ କେହି ଆସିନଥାଏ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଚାରିତ୍ରାଣୀ ମିଳିତାନି ମୁଖ୍ୟ କାରଣମ୍ ନ ପ୍ରତ୍ୟେକମ୍। ଆଉ ତୁମେ କହିପାରିବନି କି ମୋର ତ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଅଛି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇଯିବି ନା। ସେ କହିବା କଥା 3ଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ହବ ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋକ୍ଷର କାରଣ ନୁହନ୍ତି ମିଳିତାନି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ।
ହେଲା ତ ସମ୍ୟକ ଦର୍ଶନ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚାରିତ୍ରାଣୀ ମିଳିତାନି ମୁଖ୍ୟ କାରଣମ୍ न प्रत्येकम ହେଲା। चला तापर हम ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେ ଜୈନର କଣ କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମୀମାଂସା ରହିଛି ସେଥିରେ କଣ କଣ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ପଦାର୍ଥ କେତେ ପ୍ରକାର କଣ କଣ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ଲେ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲେ ସଂକ୍ଷେପତଃ ତାବତ ଜୀବ ଅଜୀବାକ୍ୟେ ଦ୍ୱେ ତତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତଃ ପ୍ଲେ ଜୈନ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଦିଟା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଜୀବ କିଛି ଅଜୀବ ପ୍ଲେ ଜୀବ କଣ ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ହଉଛି ବୋଧାତ୍ମକ ଜୀବ ତମେ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଗୁଡାକରେ ଜୀବ କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବୁଝେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ଯୋଉ ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ପିଲେ ଜୀବର ମାନେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ମନେ ରଖିବ ଜୀବର ମାନେ ହଉଛି ଚେତନା ଠିକ ଅଛି ଆତ୍ମା ତ ସେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଚେତନା ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ହଁ ଚେତନା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିଲେ ଜୀବ କିଏ ସେ ନା ବୋଧାତ୍ମକ ଜୀବ ପିଲେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଜୀବ ଥାଏ ଆଉ ଅଜୀବ କୋଉଟା ନା ଅବୋଧାତ୍ମକ ତୁ ଅଜୀବ ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଜୀବ ବୁଝିଲା ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଯୋଉ ଜୀବାହ ନା ତାହା ପିଲେ ଦୁଇ ବିଧା ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କିଛି ସଂସାରିଣ କିଛି ପିଲେ ମୁକ୍ତାଶ୍ଚ ତାହେଲେ ସଂସାରୀ କୋଉ ମାନେ ନା ଭବାତ ଭବାନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିମନ୍ତ ସଂସାରିଣ ଏକ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବାଲା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସଂସାରୀ ନା ନାଇଁ ଆମ ମାନେ ପିଲେ ସଂସାରୀ ଜୀବ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ସଂସାରୀ ପିଲା ଅଛି ତ ସଂସାରୀ ବି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କିଛି ସମନସ୍କ କିଛି ପିଲା ଅମନସ୍କ ସମନସ୍କ କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ସଙ୍ଗୀନ ସେମାନେ ସମନସ୍କା ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଜୀବ ଯାହାର ସଂଜ୍ଞା ରହୁଛି ଯାହାର ସମ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଯେମିତି ଆମମାନେ ପିଲେ କଣ ସମନସ୍କ ନା ଆମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହୁଛି ଆମେ ଚିହ୍ନୁଛେ ଜାଣୁଛେ ତାହେଲେ ସମନସ୍କ କୋଉମାନେ ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ମନୁଷ୍ୟ ହାତୀ ଘୋଡା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମନସ୍କ ଆଉ ତାହେଲେ ଅମନସ୍କ କୋଉମାନେ ନା ଅସଙ୍ଗୀନ ଅମନସ୍କା ଯୋଉମାନେ ସଂଜ୍ଞା ବିହୀନ ଜୀବ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଅମନସ୍କ ହେଲା ତାହେଲେ ଅମନସ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା ଅମନସ୍କା ଅପି ଦୁଇ ବିଧା ତ ଅମନସ୍କା ଭିତରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହଉଛନ୍ତି ତ୍ରସ କିଛି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାବର ଏସବୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତ କିଛି ତ୍ରସ ଥାନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାବର ଥାନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ତ୍ରସ ମାନେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା ତ୍ରସ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଚାରି ପ୍ରକାର କଣ କଣ ଚାରି ପ୍ରକାର ତ ତ୍ରସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ପିଲେ କେବଳ ଦିଟା ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କାମ କରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତିନି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ଚତୁରିନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଲା କିଛି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଲା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିଲେ ପିଲେ ଦୁଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କୋଉ ମାନେ ନା ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ବି ତମାନେ ଜାଣୁଥିବ ପିଲେ ଗଣ୍ଡୋଳକ ଗଣ୍ଡୋଳକ କହିଲେ ଗେଣ୍ଡା ଯୋଉ ଥାଏ ପିଲେ ପୋଖରୀରେ ସୁକ୍ତି ମାନେ ଶାମୁକା କୃମି ଠିକ ଅଛି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ୍ରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉମାନେ ନା ପିପିଲିକା ଜୁକ ପିମ୍ପୁଡି ଜୋକ ଚତୁର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉମାନେ ନା ଦଂଶ ମଶକ ଭ୍ରମର ଠିକ ଅଛି ଦଂଶ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦଶୀ ପୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଆଉ ମଶକ ପିଲେ ମଶା ଭ୍ରମର ତ ତମେ ଜାଣିଛ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ପିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସବୁ ପିଲେ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବାଲା ତ ଇଏ ହେଇଗଲେ ତ୍ରସ ଆଉ ସ୍ଥାବର କୋଉମାନେ ନା ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ବାୟୁ ଆଉ ବନସ୍ପତି ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସ୍ଥାବର ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ତାପରେ ସେ କୁହନ୍ତି ପିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉଛି 6 ପ୍ରକାର କାହା ମତରେ ନା ଜୈନ ମାନଙ୍କ ମତରେ ପିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟାଣୀ ଷଡ ତ 6ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ କିନ୍ତୁ 6ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପିଲେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସ୍ତିକାୟମ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ନାସ୍ତିକାୟମ ତ ତମମାନେ ଟିକେ ଡାଉଟ ରେ ପଡୁଥିବ ଅସ୍ତିକାୟ କଣ ନାସ୍ତିକାୟ କଣ ପିଲେ ଅସ୍ତିକାୟର ମାନେ ହଉଛି ଯିଏ ନା କିଛି ସ୍ପେସ ନେଇଥାଏ କିଛି ସ୍ଥାନ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ ଅସ୍ତିକାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯିଏ କିଛି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ ତାକୁ ପିଲେ ନାସ୍ତିକାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ 6ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଳ ପିଲେ ଯିଏ କି ନାସ୍ତିକାୟ ଅଟେ କାହିଁକି ନା କାଳ ପିଲେ କଣ କିଛି ସ୍ପେସ ନେଇଥାଏ କାଳ କଣ କିଛି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ କିଛି ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ନାସ୍ତିକାୟ ଆଉ ବାକି ଯୋଉ 5ଟି ରହିଲେ ପିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଅସ୍ତିକାୟ ତାହେଲେ ଅସ୍ତିକାୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ତ ଦିଟା ଜିନିଷ ହିଁ ଆସିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ପଢିଲେ ପିଲେ ଜୀବ ଆଉ ପିଲେ ଅଜୀବ ତ ଜୀବ ତ ଆମେ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ପିଲେ ଜୀବ ସେ କହିଥିଲା କି ଯୋଉଟା ପିଲେ କଣ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ଅଟେ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ଜୀବ ଆଉ ବାକି ଅଜୀବ ପିଲେ କଣ କଣ ନା ଅଜୀବ ଭିତରେ ପିଲେ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ପୁଦୁଗଳ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଆକାଶ ଠିକ ଅଛି ପୁଦୁଗଳ ପିଲେ ପୁଦୁଗଳର ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ବୁଝିଥାଉ ପିଲେ ପୁଦୁଗଳର ମାନେ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ପିଲେ ଇଏ ହଉଛି ପୁଦୁଗଳ ପିଲେ କୁହାଯାଇଥାଏ
ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଧର୍ମ, ଯିଏ ତୁମର ଗତିରେ ପିଲେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେନି ସିଏ ହଉଛି ଧର୍ମ, ଯିଏ ତୁମର ଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ଅଧର୍ମ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ଆକାଶ ହେଉଛି ପିଲେ କଣ? ଆକାଶ ତ ଆକାଶ ନା ନାଇଁ, ତ ଯୋଉ ଯାହା ବି ପିଲେ ତମ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଆକାଶ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ଆକାଶ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲେ 6ଟି ହିଁ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା କାଳକୁ କାହିଁକି ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଗଲା? କହୁଛନ୍ତି କାଳସ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶତ୍ୱ ଅଭାବେନ ଅସ୍ତିକାୟତ୍ୱ ଅଭାବେ ଅପି ଦ୍ରବ୍ୟତ୍ୱମ ଅସ୍ତି। କହିବା କଥା କାଳ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କାଳ ଅସ୍ତିକାୟ ନୁହଁ, ତଥାପି ବି କାଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା କାଳ ଭିତରେ ଗୁଣ ଆଉ ପର୍ୟାୟ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। କିଛି ନିତ୍ୟ ଗୁଣ, କିଛି ଅନିତ୍ୟ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କାଳ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପିଲେ ପୁଦୁଗଳ କଣ? ନା ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗନ୍ଧ ବର୍ଣବନ୍ତ ପୁଦୁଗଳା। ତ ପୁଦୁଗଳ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ପିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ରସ ଗନ୍ଧ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି। ଇଏ ହଉଛି ପିଲା ପୁଦୁଗଳ ହେଲା। ଆଉ ତେଜ ଦ୍ୱିବିଧା, ପୁଦୁଗଳ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଅଣବହ ସ୍କନ୍ଧାଶ୍ଚ। ତ କିଛି ଅଣୁ ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି ପରମାଣୁ, ଆଉ ପିଲେ କିଛି ସ୍କନ୍ଧ ଆକାରରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆଗକୁ କହିବ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଧ ତ ଆସିଥିଲା ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ବୋଧେ ଆସିନଥିଲା ସ୍କନ୍ଧ? ଆରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ମଝିରେ, ଦେଖିବ ହେଲା। ସ୍କନ୍ଧ ମଧ୍ୟ 5 ପ୍ରକାର, ହେଲେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏଇ କଣ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଧାଶ୍ଚ ପଞ୍ଚବିଧ ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପିଲେ 6ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ 2ଟି ତତ୍ଵ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହୁଛନ୍ତି କେଚନ ସପ୍ତ ତତ୍ୱାନି ଇତି ବର୍ଣ୍ଣୟନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ 7ଟି ତତ୍ଵ ବୋଲି ବି ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। 7ଟି ତତ୍ଵ ପିଲେ କଣ କଣ? ନା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବ ଅଜୀବ ଆଶ୍ରବ ବନ୍ଧ ସମ୍ବର ନିର୍ଜର ମୁଖ୍ୟାହା ତତ୍ୱାନି। ଇଏ ହେଲା ପିଲେ 7ଟି ତତ୍ଵ। ଜୀବ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ପଢିଲେ, ଅଜୀବ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପଢିଲେ, ଆଉ ବାକି ଆଶ୍ରବ ବନ୍ଧ ସମ୍ବର ନିର୍ଜର ମୁଖ୍ୟ ପିଲେ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲେ ଦେଖି ଦିଅ। ପିଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆଶ୍ରବ ହଉଛି ଔଦାରିକାଦି କାର୍ଯ୍ୟାଦି ଚଳନ ଦ୍ୱାରେଣ ଆତ୍ମନଃ ଚଳନମ ଯୋଗ ପଦ ବେଦନିୟମ ଆଶ୍ରବ। ପିଲେ ଔଦାରିକ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ, ଔଦାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରତି ମଣିଷ ପେଟ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ ପିଲେ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ସାଧନର ଚଳନ ଦ୍ଵାରା ଆତ୍ମାର ଚଳନକୁ ଯାହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଆଶ୍ରବ ଅଟେ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପିଲେ ଏଇଆ କି ଆମେ ପିଲେ ଜୀବିକା ପାଇଁ ହଉ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଇଁ ହଉ, ଯାହା ବି କିଛି କାମ ଆମ ମାନେ କରୁଛେ, ଏଇ କାମ ଦ୍ଵାରା ହଉଛି ପିଲେ କଣ? ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ବି ଚଳନ ପିଲେ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ଆମ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଆମ ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ ହେଇପାରୁନି, ଆମ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛି ପିଲେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ପିଲେ ରହୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ଆଶ୍ରବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲେ କଣ? ନା ବନ୍ଧ। ବନ୍ଧ କଣ? ନା ସକସାୟତ୍ୱାତ ଜୀବ କର୍ମ ଭାବ ଯୋଗ୍ୟାନ ପୁଦୁଗଳାନ ଆଦତେ ସହ ବନ୍ଧ। ପିଲେ ସକସାୟ ରହିବା କାରଣରୁ ହେଲା, ସକସାୟ ରହିବା କାରଣରୁ ଜୀବ ପିଲେ କର୍ମର ଭାବ ମାନେ ଯୋଉ ପରିଣାମ ତାର ଅନୁକୂଳ ପୁଦୁଗଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ପୁଦୁଗଳ ତ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ପିଲେ, ଯୋଉ ଶରୀର ପିଲେ। ତ ଜୀବ ଯେମିତିକା କର୍ମ କରିବ ପିଲେ, ଜୀବର ଯଦି କର୍ମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବ, ତେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ପୁଦୁଗଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। କେତେବେଳେ ପିଲେ ପିପିଲିକାର ପୁଦୁଗଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କେତେବେଳେ ହସ୍ତିର ପୁଦୁଗଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ପୁଦୁଗଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲେ ବନ୍ଧ। ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିବା ହଉଛି ପିଲେ ବନ୍ଧ। ଆଉ ସେ କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧ ପିଲେ ଅଛି, ଏଇ ବନ୍ଧର ପିଲେ 5ଟି କାରଣ ଅଛି। ମିଥ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ଅବିରତି, ପ୍ରମାଦ, କଷାୟ ଆଉ ଯୋଗା ବନ୍ଧ ହେତବ। ଏଇ 5ଟି ବନ୍ଧ ପିଲେ। ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ସଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ନହବା, ପ୍ରମାଦ ଶୂନ୍ୟ ପିଲେ, କଷାୟ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତ, ଆଉ ପିଲେ ଯୋଗ, ଯୋଗ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆଶ୍ରବ ପିଲେ। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ 5ଟି ବନ୍ଧର ପିଲେ କାରଣ ହେଲା। ତ ଏଇ ଆଶ୍ରବ ଆଉ ବନ୍ଧ କୁ ପିଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଠି ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧ, ସ୍ଥିତି ବନ୍ଧ, ଅନୁଭବ ବନ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ବନ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ବର। ସମ୍ବର କହୁଛି ପିଲେ ଆଶ୍ରବ ନିରୋଧ ସମ୍ବର। ଆଶ୍ରବ ସ୍ରୋତସଃ ଦ୍ୱାରମ ସମ୍ବୃଣୋତି ସମ୍ବର। ତାହେଲେ ଆଶ୍ରବ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ପିଲେ, ଯୋଉଟା କି ପିଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି, ଆତ୍ମାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରବ ରହିଛି, ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ରୋତର ଦ୍ୱାର ନା ନାଇଁ, ଇଏ ହଉଛି କଣ? କାମନାର ଦ୍ୱାର। ଆଉ ସେଇ ଆଶ୍ରବକୁ ଯିଏ ପିଲେ ନିରୋଧ କରେ, ସିଏ ହଉଛି ପିଲେ ସମ୍ବର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ନିର୍ଜରା କଣ? ନା ଅର୍ଜିତସ୍ୟ କର୍ମଣ ତପଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିର୍ଜରଣମ
निर्जराख्यम तत्वम तुम्हें जो कर्म अर्जन करिछ तो सही कर्म को जेते बड़े तपस्या द्वारा प्ले निर्जरण करदब माने कौन करदब क्षय करदब तार ना होचे निर्जरा आउ तापर प्ले मुख्य होई जिवो कौन बंध हेतु अभाव ना नहीं आउ निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षणम मुख्य पिले बंध हेतुर अभाव आउ पिले निर्जर ए दुईटी द्वारा पिले कृष्ण कर्म समस्त कर्मर पिले विप्रमोक्षणम माने त्याग को ही मोक्ष बोली कहा जाय थाए हैला तो एगुडा टिके डेफिनेशन गुडा को पिले मन रखिबो बुझोछि आउ गोटे खाली मन रखि दिथिबो पिले कोन अल्प टिके अछि पिले सार दबा आउ एमाने पिले यांकर गोटे सप्तभंगी न्याय पिले अछि हैला ए सप्तभंगी न्याय मध्ये बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर परीक्षा रे आसीछि मध्ये मन रखितो पिले सप्तभंगी न्याय को दर्शन ना पिले जैन दर्शन मन रखिबो प्रथम होछि पिले स्यात् अस्ति हैला स्याद अस्ति स्यात नास्ति हाँ थाई पारे न थाई पारे स्यात अस्ति च नास्ति च थाई भी पारे न भी थाई पारे ए भलिया स्यात अवक्तव्य अछि किंतु कहि होउनी स्यात अस्ति च अवक्तव्य हैला तो अच्छी लागुची किंतु कहि होउनी स्यात नास्ति च अवक्तव्य आउ स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य आउ ये सातरा जाक क्रम भी मन रखियो पिले बुझियोछि प्रथम देख स्याद अस्ति स्यान नास्ति स्याद अस्ति च नास्ति च ए तीनटा त मन रहि जियो पिले यदि ए तीनटा मन रहि गला ए लास्ट तीनटा ही मन रहि जियो पिले किछि कथा नै स्याद अस्ति ना त स्याद अस्ति च खाली चा वक्तव्य स्यान नास्ति अछि त स्यान नास्ति चा वक्तव्य आ स्याद अस्ति च नास्ति च लास्ट मतलब स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्य आ मजरे खाली गोटे पिले स्याद अवक्तव्य बुझला तो ये जो सप्तभंगी न्याय पिले टिके मन रखिबो ठीक अछि सप्तभंगी न्याय क्रमशः पचारितला परीक्षा रे पिले 2024 रे हैला आउ जहा जहा पढिले से मानकर एठी खाली जहा पिले सार कथा उडा दे देछि सेडा खाली मन रखिबो ज्ञान दर्शन चारित्राणि अपवर्गस्य वर्तनी माने पढिले पिले ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ये होछि पिले मुख्य प्रदानर मार्ग आउ स्यातवादस्य प्रमाणे द्वे प्रत्यक्षम अनुमापि च ताले स्यातवाद माने जैन दर्शन मध्य पिले दीटा ही प्रमाण प्रत्यक्ष और अनुमान आउ नित्य अनित्यात्मकम सर्वम नवतत्वानि सप्तवा हम तो छात्र तत्व पिले पढिले ये कहूचे कोटी कोटी नौटा तत्व कथा भी कहा जाई थाए हैला तले छात्र तत्व कोन कोन ना जीव अजीव पुण्य पापे आश्रवः संवरोपि च बंध निर्जरण मुक्ति एसम व्याख्या अधुनोच्यते हैला तो 2 2 4 5 6 7 8 9 नौटा तत्व पिले होची खाली आड हे गला पिले पुण्य और पाप किंतु कुआ जाय पिले पुण्यस्य संवरे पापा शास्त्रवे क्रियते पुनः ए जो पुण्य अछि एटा आश्रम भीतर अंतर्भुक्त होइतिबो आ जो पिले पाप अछि सॉरी पुण्यस्य संवरे पुण्यटा पिले संवर भीतर आ पापटा पिले आश्रम भीतर अंतर्भुक्त होइतिबो सेति पे आ नौटा तत्व मानिबा भीतर करे नाही आ मते जानले पिले आश्रम स्रोतसह द्वारम पढिले वर्तमान आश्रम होछि सब कामनार द्वार लेकिन आश्रम जे पर्यंत रहिबो द्वार खोला रहिबो सब कामना ता भीतर पसिबो आ ताकू जदि पिले बंद कर दबो तार ना होछि संवर संवृणोति इति संवर आ प्रवेशः कर्मणाम बंध आ कर्म गुडा को जदि प्रवेश कला तार ना होछि बंध आ निर्जरः तद वियोजनम आ से बंध को जे त्याग करिवो तार ना होछि पिले निर्जर आ अष्ट कर्म क्षयात मोक्ष तो 8टी कर्मर क्षय हेले ही मोक्ष लाभ होई थाए आ पिले जेमति पिले बौद्ध मानकर दीटा भेद होइतला गोटे दिग्ग गोटे हमर हीनजान महाजान सेमति जैन मानकर भी दीटा भेद पिले से मान होइतरु किछि थांती श्वेतांबर किछि थांती दिगंबर जो माने श्वेतांबर से माने श्वेत वस्त्र पिंधि थांती जो माने दिगंबर से माने पिले वस्त्रहीन ही थांती निर्वस्त्र हैला तले श्वेतांबरः क्षमाशीलः निःसंगः जैन साधवः जैन साधव जो माने श्वेतांबर से माने बड़ दयाळु अटंती आ निःसंग से माने विवाह करंतनी बंधन रे पड़ंतनी आ जो माने दिगंबरः से माने केमति कना लुंचिताः पिले लुंचिताः माने तांको चुट्टी को से माने मुंडर जो चुट्टी थाए पिले ताको से माने भिड़ी भिड़ी पिले ओपाडी थांती ला निज शरीर को से एते कष्ट देई थांती पिले सेति पय लुंचिताः बोली कहा जाय पिच्छिक हस्ताः तांगा हाथ रे मयूर पुच्छ थाए पानी पात्रः हाथ रे पिले पात्र धरिकी भिक्षा करि थांती ये हजन दिगंबरा
ଆଉ ଜୈନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ ମତ ପିଲା ଅଛି ନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋକ୍ଷମ ଏତି ଦିଗମ୍ବର ମନେ ରଖିବ। ତ ଜୈନ ମାନେ ମାନନ୍ତି କି ଯୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କଦାପି ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ଜୈନ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜୈନ ଦର୍ଶନରେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜୈନ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିବେ, ପର ଜନ୍ମରେ ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ନେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କର ମତ ପିଲେ। ହେଲା ନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋକ୍ଷମ ଏତି ଦିଗମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୈନ ଦର୍ଶନ ପିଲେ ସରିଲା। ହେଲା ଆଉ ପିଲେ ଦର୍ଶନର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହିଲା କୋଉଟା ନା ପିଲେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ସେଇଟାକୁ ପଢେଇ ଦେଇ ପିଲେ ହେଲା, ସେଇଟା ସରିଲା ତମମାନଙ୍କର ସରିବ ପିଲେ, ଦର୍ଶନ ପାଠ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ମାନେ କାଲିକି ଦେଖିବା ଆଉ।